वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर ज़ेबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा डॉक्टर साहबा, आप पेशे से गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, फिर आप यूट्यूब पे काम भी करती हैं और ख़ासा यूट्यूब देखा है आपने, आपका कामयाबी भी आपने यूट्यूब से भी हासिल की हुई है। तो ये सियासत में आने का ख्याल कैसे आया? जी, मैं सबसे पहले तो ये बात बताऊं कि सियासत में मैं तो इलेक्शन को पहली दफ़ा कंटेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड पिछले 30 सालों से मैं उनके साथ इलेक्शन के मुख्तलिफ मराहिल में रही हूँ। ही हैज़ अच्छा। बीन कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तजर्बा भी है, एक्सपोजर भी है। और जहाँ तक आपने फरमाया कि मुझे ख्याल कैसे आया, तो जमात इस्लामी तो वो जमात है मच कॉन्ट्ररी टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज। आप देखें कि बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का तरीका तो ये होता है कि सीटें बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं, सिफारिशें, मिन्नतें, समाजतें की जाती हैं टिकटों के लिए, बट नथिंग ऑफ द सॉर्ट इन जमात इस्लामी। इंतहाई डिसिप्लिन, मुनज़्ज़म, ऑर्गेनाइज और इंसाफ पसंद, जिसके अंदर भी एक डेमोक्रेसी का सिस्टम है पार्टी में। ये फैसला क़यादत का है, क़यादत का फैसला होता है, क़यादत फैसला करती है और फिर उसके बाद सबको ये फैसला तस्लीम करना होता है। तो मेरी क़यादत ने मेरे हक़ में ये फैसला, मेरा इस हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट 20 ईयर्स एक बहुत वसी और एक्सटेंसिव दायरे दर्स है और वहाँ पे फॉलोइंग है। डॉक्टर तो साहिबा, मेरा क़यादत सवाल ने भी आपके मेरे हक़ हल्के में से फैसला ही किया। मुतल्लिक है और वो यही है कि नो डाउट सियासी जमातों का एक्सपोजर आपको है। हल्के का कितना एक्सपोजर है 122 से मुतल्लिक? जी, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये मेरा हल्का दर्स है फॉर द लास्ट 20 इयर्स और आई हैव बीन टीचिंग एंड प्रीचिंग कुरान हियर फॉर द लास्ट 20 इयर्स और मेरे मियाँ साहब का भी यही हल्का रहा है। और ये हल्के के वो लोग हैं जिनके साथ मैं दिन रात पिछले 20 सालों से जुड़ी भी हूँ। आई वाज बोर्न इन दिस हल्का। मैंने यहीं पे पढ़ी हूँ, यहीं पे मेरी स्कूलिंग, यहीं पे मेरी कॉलेजिंग, यहीं पे मेरी दावत की ज़िंदगी और ये मैं इन लोगों के दरमियान पिछले 20 सालों से हूँ और एज अ प्रीचर। लेकिन ये लोग मुझे जानते भी हैं, मैं इन्हें जानती भी हूँ। डॉक्टर साहबा, उनके हल्के स्पेशली को, जब उनकी हम NA 122 की बात करते हैं तो यही बात की जाती है कि यहाँ पर नून लीग मुकाबला और सख्त है। PTI के बिल्कुल जो कंटेंडर्स हैं साद उनके रफीक दरमियान हैं मुकाबला और सख्त है। तो जमात इस्लामी कहाँ स्टैंड करती है इस हल्के लतीफ़ खोसा साहब। ये सवाल मुझे बहुत सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा दफ़ा किया जा रहा है। असल बात है कि लोगों को शायद ये लगता है कि ये पार्टियां और इंडिविजुअल्स बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं आपको यही जवाब दूंगी कि वो अल्लाह जिसके लिए हम निकले हैं और वो अल्लाह जिसके दीन की सरबुलंदी के लिए हम उठे हैं, वो अल्लाह सबसे बड़ा है बेशक। इंशाअल्लाह। और हमारे साथियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और ये पार्टियां जो हमें नाम नहाद बहुत बड़ी लगती हैं, अगर मैं आपसे बात करूं तो आप भी मेरा ख्याल है मुझे इसमें सेकंड करेंगे और मेरी ऑडियंस भी मुझे इस बात में सेकंड करेंगी। ये सो कॉल्ड हाई फ्लाई पॉलिटिकल टाइकून्स देखने में तो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन जब भी हमारे मुल्क पर कोई भी सानहा कोई भी इशू आता है तो ये सब सीन से ऑफ हो जाते हैं। ये बड़े बड़े हर बड़े इशू में गायब हो जाते हैं। जी, तो अगर आप देखें तो उस वक्त फिर ये बड़ी जमात इस्लामी ही खड़ी होती है। हर इशू ऑफ द स्टेट, हर इशू उम्मत के में ये बात जमात इस्लामी नजर आती है। तो फिर बड़ी तो वही है जो काम करती है। तो ज़ेबा साहबा, चूंकि आप सोशल मीडिया पर यूट्यूब पे भी काम करती हैं तो अपनी कैंपेन जो है वो सोशल मीडिया के जरिए भी आप चला रही हैं। गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, तो जो खवातीन आपके पास आती हैं उनसे भी आप कहती हैं कि तुमने मोहर लगानी है आपके इंतखाबी निशान पर, तराजू। हाँ जी बिल्कुल। आप जब इलेक्शन में निकलते हैं तो फिर आप अपने सारे रिसोर्सेज और वसाइल और असबाब और लिंक्स यूज करते हैं और इंशाल्लाह हम ये सारे असबाब अल्लाह के बेसिकली अजीम आपसे ये सवाल करना चाह रहे थे कि एक खातून जो कि इस्लाम को फॉलो कर रही है और जमात इस्लामी का हिस्सा भी है, उसका मंजे हुए सियासतदानों से मुकाबला है, तो किस तरह से वो मुख्तलिफ है उनसे? क्या ऐसा करेगी कि उनको छोड़ के अवाम डॉक्टर ज़ेबा को वोट दे? क्या शानदार तर्जुमानी की आपने। जी जज़ाकल्लाह। असल बात यह है कि आप तो मेरा ख्याल है जानते हैं कि जमात इस्लामी एक नजरियाती जमात है और जमात इस्लामी का मंशूर भी नजरियाती मंशूर है। तो जो हमारा मंशूर है वही मेरा भी मंशूर है, जमात का मंशूर ही मेरा। डॉक्टर साहब, वैसे हल्के की आवाम के साथ बातचीत हुई आपकी? इस हल्के में ज़रा पढ़ा लिखा तबका भी है जितना मुझे अंदाज़ा है इस हल्के का, तो क्या कहते हैं, क्या मसाइल हैं इन लोगों के? कोई बरादरी के बेस पे भी वोटिंग होगी यहाँ पर?
ہاں جی، یہ چیزیں ہیں، لیکن اب اگر آپ بھی دیکھیں تو مجھے سیکنڈ کریں گے کہ اب پولیٹیکل اویئرنیس اتنی ہے کہ ایک ٹھیلے والے کی بھی ایک اپنی پریفرنس اور پرائیورٹی، اینڈ ہی از ویری کلیئر ہیڈڈ، اور ایک پڑھا لکھا انڈیویجول بھی بہت کلیئر ہیڈڈ بیکاز آف آبویس ریزنز ان کی سلیکشنز ہیں. تو پڑھے لکھے طبقے سے میں مخاطب پچھلے 20-25 سالوں سے رہی ہوں، جی اور ان کی ذہن سازی بھی ہے، اور الحمدللہ اس پڑھے لکھے طبقے میں بھی ہماری بہت فالوئنگ ہے، اور ہمارے ہر حلقے کے پورشن میں نے ڈاکٹر دیکھا ہے صاحبہ، کہ آئی ایم شیور بہت اچھی آپ نے، آپ کی ٹیم اور نے گراؤنڈ ورک بھی کیا ایک ہوگا. تو یہ بتائیے اب تک آپ کا ایکسپیرینس کہ آن دا ڈے آف الیکشن جو سپورٹ ہے، پارٹی سپورٹ ہے، اس کو ووٹرز میں کیسے کنورٹ کیا جائے گا؟ کیونکہ عام تصور یہ ہے کہ کینٹ اور ڈیفینس کے جو لوگ ہیں بڑا سکون پسند، آرام پسند ہے، اٹھتے نہیں ہیں، ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جاتے. اس دفعہ جیسے سارے حلقے میں گھومنے کے بعد اور مختلف کارنر میٹنگز کرنے کے بعد یہ احساس اور یہ تاثر ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ ٹرن آؤٹ ہوگا اور لوگ نکلیں گے، بیکاز آپ کہ عوام جو ہے وہ مسائل سے اب اتنی تنگ بھی ہے. دیر از ڈیفینیٹلی نو ڈاؤٹ کیٹیگری جو بالکل بیزار ہو چکی ہیں اور جو نا امید ہو چکی ہیں، اور اصل بات ہے کہ ہمارے ریچ آؤٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھایا جائے کہ نا امیدی اور بیزاری تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا. ایسے ہی ہے، نیڈ ٹو کم نا آؤٹ. امید تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، نا امیدی تو کفر ہے. ڈاکٹر صاحبہ، خواتین کے لیے الیکشن لڑنا، پھر مقابلہ کرنا، کیمپین کرنا کتنا مشکل ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ مردوں کے مقابلے میں کوئی الگ دشواری نہیں ہے. کیوں؟ یہ دشواری اگر خواتین تعلیم کے شعبے میں، ہم جابس کے شعبے میں، اگر آپ مجھے دیکھیں تو میں گائنیکالوجسٹ ہوں، تو ایز اے گائنیکالوجسٹ میں اپنے پروفیشن کو پرسیو کرتی ہوں، اور میں سرجریز کروں اور میں سب کچھ کروں، تو اگر مجھے وہاں پہ مسائل نہیں ہوتے ایک میڈیکل کالج میں پڑھتے ہوئے حلقے میں ایز اے ایسا کون میڈیکل سا اسٹوڈنٹ مسائل ہے جو آپ مجھے سب سے پہلے حل کرنا چاہیں گی اگر آپ جیت جاتی ہیں تو؟ ظاہر ہے میرا اپنا پورٹ فولیو، بینگ خاتون، ایک مسلمان جو ہماری خواتین ہے، خواتین کے ایشوز کو ایڈریس کرنا اور خواتین کے حقوق کی جنگ لڑنا، حیا کی جنگ لڑنا، اور پھر سب سے بڑھ کے آبویسلی ہیلتھ ایشوز کو میں ڈیفینیٹلی سمجھوں گی. ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ ویمن، یہ تین راستوں کے جس پہ میں ڈیفینیٹلی بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس بھی کرنا چاہوں گی، اور پھر مجھے لگتا ہے کہ میں فوکس کروں گی تو میں اس میں ڈیلیور بھی بہت اچھی طرح کر پاؤں گی انشاءاللہ اللہ کی بے مدد شک جی، انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم کے توسط سے آپ اپنے اور ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ ووٹ کاسٹ کرنا کتنا ضروری ہے آن دا ڈے آف الیکشن. ضرور نکلیں لوگ، ووٹ کاسٹ کریں. جی بالکل. روایتی جملے تو سنے ہیں ہم سب نے کہ یہ ملک کی بھی امانت ہے اور اللہ کی بھی امانت ہے، لیکن I would say something more than that. اللہ نے سورہ نساء میں واضح حکم دیا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تمہیں کیٹیگوریکل ایک حکم دیتا ہے کہ جب تم اپنے ملک کے عہدے، اقتدار کے پوزیشنز، پوسٹ اور ڈیزگنیشنز کی امانتیں کچھ لوگوں کے حوالے سونپنے لگنا تو اہل لوگوں کے حوالے سونپنا. سو دس از اے کیٹیگوریکل آف قرآن. سو اس میں یہ کہنا کہ جی ہم نا امید ہیں، ہم مایوس ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ